Sa Pilipinas, adtuyan dagiti kang runan adamag diti PTV Cordillera. Kasaruno ti pamili ni President Ferdinand R. Marcos Jr. signan iti panagsalimutmet ti petrolyo kan supply ti kuryente kadagiti opisina ti gobyerno, sumagmamano kadagiti LGUs iti rekton ti nagtungpal iti 4-day work week. Iti Baguio City adamot ti addangar aramiden dagitoy. Ada report ni Bridget Marcasi Pangosfian. Simula sa Lunes, ika-9 ng Marso, pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Bukod pa rito, inaatasan ko ang lahat ng ahensya ng ating pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10 hanggang 20% sa konsumo ng kuryente at gastos sa petrolyo. Dayta ti pamili ni President Ferdinand R. Marcos Jr. kadagiti lokal a gobyerno iti pagilian tapno makasalimutmet iti kuryente ken petrolyo. Kasaruno paylaeng daytoy ti pan nakaingato ti presyo ti lana iti pagilian ken posible apan nakaingato ti presyo ti kuryente ken kang runaan nagagatangan iti merkado gapo iti manarimaan a gubat iti Middle East. Isu nga iti Baguio City, mangipatong palda iti 4-day work week ngem adaan iti kaskanan a kondisyon gapo taado ti serbisyo ti lokal a gobyerno a kasapulan ti umili. It will be a hybrid type. Magkakaroon tayo siguro ng sort of flexible time para at least even during Fridays may mga din. Merong pare mga sa publiko. Tapno makatulong ti Baguio LGU nga agsalimutmet iti pondo ti gobyerno. Naingat matlaeng ti panangipawilda kadagiti foreign trips, kadagiti kamong ti LGU ken ibilbilin na ti panakaipatong palaangan ti online meetings. Agtultuloy matlaeng ti energy conservation program ti syudad. Sigun ken kuana, tunggal opisina iti City Hall ket adaan iti submeter para iti nalaka monitoring ti energy consumption. Ito yung isa mga namin ngayon, isa sa mga flagship project namin dito. We started this last year at nag-delay lang yung paglagay ng mga submeters sa bawat opisina, sa bawat departamento. So hopefully matapos na yung nila. Kabayatan na, sumagmamanumutlaangan nga LGUs ken ahensya iti Cordillera tinangipatungpal iti 4-day work week kas iti Apayao LGU, Benguet LGU, Mountain Province LGU, DILG Cordillera, PIA ken Dadumapaya. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti Baro, a Pilipinas. Kabayatan na, agtultuloy ti panang Palawa ti Department of Health Cordillera iti implementasyon ti bagong urgent care and ambulatory service wenno bukas iti rehiyon tapno mayasideg dagiti serbisyo a medikal kadagiti umili. Panggap ti bukas center ang makaipaay iti napartak a serbisyo para iti salunat dagiti umili ken pasyente nga agkasapulan iti konsultasyon, minor procedures ken dadumapay nga outpatient services asaan na nakasapulan ni agpa-admit iti ospital. Iti agdama adda ti 5 a functional a bukas centers iti rehiyon no sa dinumay sa Ija Mountain Province ken upat Ija Apayao. Manamnama ti pan nakailukat ti may sa Abukas Center iti probinsya ti Benguet tapno makatulong iti panagkisay dagiti pasyente kadagiti ospital ken makaipaay iti naparpartak a medical services kadagiti agkasapulan. Kidkidawan mo ti ahensya kadagiti local government unit ang makikaykaysa ken suportaran ti panang Palawa ti bukas tapno adadupay dagiti umili nga agnumar iti programa. Sa nakikita natin ngayon, sobrang daming pasyente na, lalo na dito sa Baguio General Hospital. So, opening a Bukas Center doon naman sa Bugyas, sa medyo malayong area, it will definitely help na ma-decongest ang hospitals natin. Dagiti kang runaan at damdamag dito PTV Cordillera. I-like, i-follow ka, nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, ken YouTube. Para iti PTV Balitangan sa probinsya, siya ni Audrey Villana na imbag ngaldam.